हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेज आसतु जाना कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान। प्रथम बड़ खबरटी होछि बढ़ुथिबा दर को नहीं मंत्री देले निर्देश। कहले आलू पियाज जोगाइब नाफेड। हु हु होई बढ़िबार लागिछि परिबा दर। खाउटींकर मुंडरे एबे चड़क पड़िछि। दिने जेउ परिबा 20-30 टंकारे मिलुथिला ताहा एबे 80 रु 100 टंका छुईलाणी। कौन खाइबे केउ परिबा किनिबे लोके चिंतारे पड़िथा बेले एबे यहाकु नै बड़ बयान दैछंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र। परिबा दर वृद्धि नै लोकमानकु चिंता न करिबा पई कहिसंती मंत्री। या सहित आहुरी मध्य कहिसंती आलू पियाज इत्यादि जोगाई देबा पई नाफेड को कुहाजिबो। या सहित प्रति ब्लॉक रे शीतल भंडार तैयारी हेबो बोली बड़ घोषणा करिसंती मंत्री। एथिपई मुख्यमंत्री सहित आलोचना होईछि। खूब शीघ्र शीतल भंडार निर्माण कार्य आरंभ हेबो। अन्य पक्षरे होर्डिंग उपरे मध्य नजर रखिबाकू अधिकारी मानकू निर्देश दैछंती मंत्री। कौनसी घटना सामना को आसिले तुरंत कार्यानुष्ठान नियाजिबो। परवर्ती खबरटी हेउछि आसंता काली बाहरिबो युक्त 3 प्रथम मेधा तालिका। युक्त 3 नामलेखा पाई मंगलवार प्रकाश पाइब प्रथम पर्याय मेधा तालिका। 25 तारिख अपराह्न 4टा बेले साम्स वेबसाइट www.samsodisha.gov.in रे उपलब्ध हेबो। मेधा तालिका स्थान पाइथिबा छात्र छात्री माने 26 तारिख रु 29 तारिख मध्यरे नाम लेखाई पारिबे। चयन होइतिबा उच्च शिक्षानुष्ठान और विषय रे पढ़िबाकू आग्रही रहिथिले फ्रीज ऑप्शन देबे। अन्यथा स्लाइड ऑप्शन देई अन्य शिक्षानुष्ठान पाई पुनः नाम लेखा प्रक्रिया रे सामिल होई परिबे। तेबे सहीपरि द्वितीय पर्याय मेधा तालिका जुलाई 5 तारिख रे प्रकाश पाइबाकू रहिथिबा बेले योग्य छात्र छात्री जुलाई 6 तारिख 9 तारिख मध्यरे नाम लेखाई परिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि 3 मासरे नियुक्त हेबे श्रीमंदिर स्थायी मुख्य प्रशासक। सरकारक पक्षरु प्रक्रिया आरंभ। खूब शीघ्र श्रीमंदिर रे नियुक्त हेबे स्थायी प्रशासक। एनै सरकार पक्षरु प्रक्रिया आरंभ होइछि। आसंता 3 मासरे सरकार एही नियुक्ति देबे। सरकार प्रथम 100 दिनर एजेंडा रे एहा एक प्रधान विषय हेबो बोली सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। तेबे श्री हरिचंदन कहिछंती एबे श्रीमंदिर परिचालन रे कोनोसी त्रुटि परिलक्षित होई नाही, किंतु स्थायी प्रशासक नियुक्तिर आवश्यकता रहिछि। श्रीमंदिर रे स्थायी प्रशासक नियुक्ति नै कोर्ट को निर्देश रहिछि। श्रीमंदिर नीतिकांति ठू आरंभ करी दर्शन पर्यंत अनेक कथा को श्रृंखलित करबा पई कार्य खसड़ा तैयारी होइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि आसंता 26 तारिख रे सृष्टि हेबो घूर्णिबलय। बढ़िबो वर्षार परिमाण कहिला पाणीपाग विभाग। बंगोपसागर रे आसंता 26 तारिख बेलकू सृष्टि हेबो घूर्णिबलय। एहार प्रभाव रे राज्य रे 26 तारिख रु वर्षार परिमाण बढ़िबो। एनै सूचना दैछंती पाणीपाग विभागर निर्देशिका मनोरमा महांती। पाणीपाग विभागर सूचना मुताबक घूर्णिबलय जोगु आसंता 5 दिन पर्यंत वर्षा हेबो। तबे 26 रु 28 केतक स्थान रे प्रबल वर्षा हेबो। उपकूल दक्षिण और उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एहा सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहि पारे। परवर्ती खबरटी हेउछि नवीन डाकिले बड़ बैठक। पहुंचिले नेता। राज्यसभा एमपी मानकु नै आज नवीन निवास रे बैठक डका जाइछि। बिजु जनता दलर सुप्रीमो तथा विरोधी दलर नेता नवीन पटनायक एही बैठक डकाइछन्ते। राज्यसभा रे दलर आभिमुख्य किपरि रहिबो से नै आज बैठक रे आलोचना हेबा नै जणा पड़िछि। तबे सूचना थाउकी लोकसभा निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थन रे सरकार गठन करिछि। एहा छडा दल ओडिशा विधानसभा निर्वाचन रे बीजेडी को परास्त करी प्रथम थर पई सरकार गढिछि। अन्यपटे वाईएसआर कांग्रेस को हराई आंध्र प्रदेश भाजपा टीडीपी एवं जनसेना मेंट सरकार करिछि। एही दुई आंचलिक दल लोकसभा निर्वाचन रे मध्य खराब प्रदर्शन करिसंती, किंतु एही दुई दलक पाखरे एबे मध्य भाजपा को विरोध करिबा एवं कोनोसी बिल पास कराई न देबा भली क्षमता रहिछि। परवर्ती खबरटी हेउछि बदलिब लक्ष्मी बसर ना।
ବଦଳିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ନାଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ତର୍ଜମା। ନାଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେବା ମିଳିବା ଦରକାର। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। କହିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ସେବା ନେଇ ଅଧିକ ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ବସ୍ ସେବା ନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଯେଉଁ ନାମରେ ହେଉ ପଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚାଲୁଛି। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 1354ଟି ବସ୍ ଚାଲୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା 6031ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 3.64 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ଓ ମଣତି କରାଯିବ, କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୋଲାଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଗଣତି ଓ ମଣତି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାହା କରାଯାଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଓ ଗାଇଡଲାଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଓ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରାଯିବ। ତେବେ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ଆଇନ ଓ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଡକୱାର୍ଥ ଲୁଇସ୍ ନିୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 3 ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ଏକ କମ୍ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଶେଷ ଓଭରରେ ଦଳକୁ 5 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାର୍କ ୟାନସେନ୍ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକା ମାରି ଆଫ୍ରିକାକୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିବ ବସ୍। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଓଏସ୍ଆରଟିସି। ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକରୁ ପୁରୀକୁ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରୁ ପୁରୀକୁ ବସ୍ ଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଓଏସ୍ଆରଟିସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ବୈଠକରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ ପୁରୀକୁ ବସ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଲିଟର ପିଛା 20 ଟଙ୍କା କମିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଲା କେନ୍ଦ୍ର। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କର ବା ଜିଏସଟି ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 75 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ତେବେ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଏବଂ ଡିଜେଲ 100 ଟଙ୍କା ନିକଟତର ରହିଛି। ତଥାପି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲରେ 35 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଗଡ଼ିବ ବସ୍। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବସ୍ ସେବା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ଅଯୋଧ୍ୟା, ତିରୁପତି, ମହାକାଳେଶ୍ୱର, ବାରାଣାସୀ ଓ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ରାଉରକେଲା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥଳରୁ ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବସ୍ ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ 100 ବସ୍ କିଣାଯିବ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ିବ ଓଏସ୍ଆରଟିସି ବସ୍। ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକରୁ ପୁରୀକୁ ବସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାର କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୋକସଭାର କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କଟକ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କୁ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି।
से 6 थर बीजेडी टिकेट रे लोकसभा को निर्वाचित होइथा बेले एथर बीजेपी टिकेट रे निर्वाचित होइछन्ते। तबे आज ठारू अष्टादश लोकसभार प्रथम अधिवेशन आरंभ होइछे। यह जुलाई 3 तारिख पर्यंत चालिबार कार्यक्रम रहिछे। परवर्ती खबरटी हेउछि केजरीवाल को मिलुनी आश्वस्ति, अपेक्षा करने परामर्श देले सर्वोच्च न्यायालय। सोमवार सुप्रीमकोर्ट दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्लीर मद नीति मामला सहित जड़ित अर्थ हेरफेर मामला रे तांकर जामिन आवेदन उपरे अपेक्षा करने को कहिसंते। एने सुप्रीमकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को निष्पत्ति को अपेक्षा करने को केजरीवाल को परामर्श देइछन्ते, जार शुणाणी जून 26 तारिख रे हेबो। तबे गत सप्ताह रे दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल को जामिन प्रदान करथिले। दिल्ली हाईकोर्ट मामलार शुणाणी करी जामिन उपरे रोक लगाइबा परे सर्वोच्च न्यायालय जाइथिले केजरीवाल। एबे सर्वोच्च न्यायालय भी अपेक्षा कर और देख बोली कहिबा परे तांकु जामिन मिलबार समस्त रास्ता बंद होइजबा परी मने हेउछि। तबे एही बड़ी लेटेस्ट खबर सब को आपण जानिबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को अधिक शेयर करंतु। धन्यवाद।